Bakit? Yehoo! Ay! Lo. Sa to? Sa manabay? Awan ni ron, di ba? Mag-vlog ni siya ron. Guys, check this out. I'll show you the secret at the end. Wala! Oh gosh! Wow! Oh my gosh. Wow! Oh my gosh. Wow! Dang! Dib! Ulo! Lo! Kick daw na kick. Dib! Dib siya bay! Balik. Join ko ni mo. Okay, so it's me, Kenzie, and it's maybe your friend is joining this. Oy! Puyo dira bawa! Waboy ko nag-gara-gara. So guys, let's play this game. It's called Country Slap Tower. Amerika. Yeah, let's go. Let's go to this side. Yo, pang music. Yo, pang music ba? Isa ulit ako. Go. Nabot ko diri. Ano? Go. What? Here's the secret. Ano to? Dagan dong. Duko sa ragaswang. Dito beri siya. Adlo kayo ng idula din. Guys, check it out. Help. I'm scared. Makambak ko, dali kang abot. Gugukod ba din na siya? Sige, gugukod nga ng kabalong ng gugukod. Mga background effect naman na. Awa na. This game is called Country Slap Tower. Country Slap Tower. Ma. No. Weh. Country Slap Tower, this is the game, okay? Hello? What happened? What the this happened? Okay, so let's go to Pita. Full Hair Tower, dali. Ay, hala. No, wait, 15%. Wait. Full Hair Tower. Jammed. Orye! Ala. Dali. Join ta. Full Hair Tower. Jumbe. Basta na siya secret. Awa. Awa ni ana rag kalo ito. Ganyan o. Okay, so let's play this game. It's called Full Hair Tower. Oh, dali na, let's go. What is this? What's money, oy? Hello. I am so sad. I will be gone for a while because I am working on another game called Crystal Tower. Wala, nawala ang ano. Gikuan lagi. Wala lagi. Wala nang secret do. Wala na. Fangit na na. Uy, fangit. Naot. Pita-pita na lang ay. Lib, wa may secret. Tara na nga jumbi siya, jumbi. Pita school. Ayun, ang pita sa school. Pita school kahadlok ana. Katong isa Sige daw, ikaw daw nasa kuan tinod nga eskwelahan niya mo appear na siya dira. Kani ba na pita-pita? Ayaw na. Kani? Pwede na. Bigad. Wala ka. Kana, Kani? Hadlok ba di ay? hadlok man na. Maram ko na sila, mas hadlok man do. Join sa ko. Bot. Yan, kami ka na diyan. Uy, survive tiki-tiki. Tike. Tiki. Si tiki. Join sa ako. Try gani. Ay ka. Ay ba?
Uy ka. Pagulat dira. Oh, join naman din lagi daan. Gamay kay ko. Tara. Press any key. Where are Lamang you? ka. Where are you? Ahamang. Ay, o di ba ning pa-straight kag ala. Ahamang ka. Dapat daghan og player. Dra ko, nagambak-ambak. Ahaman. Where are you? Ay, dara. Sige, Dre, let's go. tu. Bala Tara, ka. dra. Oo. Tara, dua. Sige. Sige. Na, wala, ayaw, naggawas. Ayaw, bagi magkuhan. Na, 2/2 guys. Wala ka na, mabuto pa na. 2/2 guys. Runga. Matay, mabuto na. Ayaw glipa. Buto, bitaw na. Awa lang yun. Kajam pala. Ang bala. Sunggo? Pangit. Uy, naman. Nangatat. Yung glib. Amo, gibyan. Pugko. Ha? Wala sa good. Isa kayo, change lang ang username na ko. Libod CR. Ang libod ang mo. Ignab. Lubot, mang kubay. Maka ba? Hindi lagi kayong internet ba? Pero mag-charge sa pin. Ayaw diyan, ang pinagyan ba? Nasa taas. Ulit, sa tataas. Sige, let's go. Ala, 97 ba? 97. 97 pa lang. Ne. What? Ang yellow nga charger dito ka. Asa? Dito ka smart ko. Ang Yellow nga charger. Mag-charge kung kaya ka. Amo, yun. Cancel, oy. Uy, lagi yun sa pamanding color, ana. Idirita. Dira ka pikas. yala. Nagkat-kat dira. Hulog, bitaw ka. Ba, Bulok ba? I-charge ko. Dapit anong blower. yeah. Wala, tag 99 lights on nga. Oh. Ew. I'm done hiding now. I'm shining like a butterfly. No, survival night ba? Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you Kasama ni- a Merry Christmas. Doors ba? Rocket Rivals. Joke. Tapos na ta. Jang ka. Unya na, di rabay ako ni makuan. Diyan ako ni ma-open ako sabdo. Nya, na. Wala ka din ako ma-open ako sabdo. Wala ko kabalawon sa iko ano ni. Ha? Tawag ka say. Ay, bubar. Bala ka. Bilya more. Likig yun. Wala ka kabalas password na. Wala. Mami gana yung change. Pila Robux ni Amaw. Ala, 0. Please donate. Please donate, guys. So, kung dili mo, ayan na lang. I'm not forcing you. Christmas update, bye. There's a Christmas update. Oh no, the police are coming. Ay, wow. Hello, 1,000 lagi. Nakabutang. Ay, 21 na di ay. Anong wala? Nakalagin sa kong account. Eh, wala lagi na sa kong account eh. Anong wala? I'm a fan. 28, bye. Sige. Please donate. Someone please donate.
have 18 only. Please donate. Please donate, guys. Please donate. Please donate. Please donate. I'm not forcing you. If you want to donate, just donate me. My username is It's Melby Your Friend. I guess that's it. Bye.